अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी है, जहां सालिसों की मौजूदगी में दोनों जानिब से नई तजावीज़ पेश की गई हैं। कल ये मुज़ाकरात तकरीबन 9 घंटे से ज़ायद जारी रहे। सफारती ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो वफ़द है उसने अपनी तजावीज़ गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान वफ़द के हवाले की हैं, जिस पर तालिबान वफ़द ने रात 2 बजे अपना जवाब दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने गौर ख़ौस के बाद आज सुबह 6 बजे जवाबुल जवाब जमा करवाया है। सफारती ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कालेदम TTP के कमांडर्स और लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर नई जगह पर मुंतकली की तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान वफ़द की जानिब से TTP के ख़िलाफ़ फैसला कुन एक्शन और आलमी बरादरी से अफ़गान सरजमीन के किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया गया है। एंड उस वक्त जब पाकिस्तानी वफ़द अफ़गानिस्तान को अपने वादे याद दिला रहा था, अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की मज़मूम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी जान पर खेल कर इस कोशिश को नाकाम बनाया है। 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया है, जिनमें 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। इस कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान 5 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। ISPR की जानिब से बयान में बताया गया है कि फितना उल खवारिज की दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। ये वाक़यात नाज़रीन अबूरी हुकूमत के दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ इरादों पर संजीदा सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा अबूरी अफ़गान हुकूमत से ये मुतालबा कर चुका है कि वो अपनी सरहदी निगरानी को मौसर बनाए, दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। इसके बावजूद पाकिस्तान अब भी अमन की बात कर रहा है और हमेशा अफ़गान रजीम पर यह बावर करवाता आया है कि ख़ित्ते में तरक्की अमन से ही आएगी। इसीलिए पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को बहुत ही कुशादा जहन और फराग दिली के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके बरक्स अफ़गान तालिबान का वफ़द संजीदा ताउन से गुरेजा है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनके पास मुकम्मल तौर पर इख्तियारात ही नहीं है। इस सूरत हाल में नाज़रीन अगर मुज़ाकराती अमल में रुकावट पैदा होती है, कोई मुश्किल पैदा होती है, तो ये अफ़गान तालिबान के वफ़द की अदम ताउन और हट धर्मी का ही नतीजा होगा। पाकिस्तानी मुतालबात पूरी तरह से मंतकी, माकूल और जायज़ हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। TTP और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स पर ऐसा कंट्रोल कायम करे जो मौसर हो, वाज़े हो और काबिल तस्दीक हो, वरना दूसरा ऑप्शन फिर वही है जिसका जिक्र कल वज़ीर दिफा कर चुके हैं कि मामलात अगर हल नहीं होते तो फिर खुली जंग। दूसरी तरफ नाज़रीन ISI के साबिक़ सरबराह जनरल एहसान की जानिब से एक और बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि 9/11 के बाद तालिबान हुकूमत के साबिक़ सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने तो उनको पेशकश की थी कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान उनको सेफ़ पैसेज फराहम करेगा। उनके इनकार के बाद पाकिस्तान ने उन्हें बहिफाजत अफ़गान सरहद तक मुंतकिल किया। इस तमाम तर सूरत हाल के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मेहमान साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आपको कहूँगी। जाहिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, इस वक्त जो सिचुएशन है इस्तांबुल में हम देख रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान बड़ी फराग दिली के साथ, बड़ी कुशादा दिली के साथ और इस सोच के साथ कि ख़ित्ते में अमन को बरकरार रखना है, इस सोच को लेकर मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज फिर मज़मूम कोशिश की गई, हमारे 5 जवानों ने जाम शहादत नौश किया। क्या लगता है आपको कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? वरना कल वाज़े तौर पर वज़ीर दिफा तो कह चुके हैं कि अगर कोई मसला होता है तो वो फिर आपकी तरफ से ही होगा और फिर खुली जंग है। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा जब तक इसका एंड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता, और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान सेटअप के जो नेगोशिएटर्स हैं, आई रियली डोंट नो कि वो कितना मैंडेट लेके आए हुए हैं, बट वट एवर मैंडेट दे है, दे रिप्रेजेंट द अफगान पीपल। अफगानिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी और अफगानिस्तान के अंदर जो बैरूनी जंगें रही हैं पास्ट में, और जिस तरीके से अफगानी पूरी दुनिया में
रिफ्यूजीज बनकर फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए। पाकिस्तान तो चले बीइंग अ नेबर और सफरर है ही है, इस चीज का सफरर तो नहीं है। हमने तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत बहुत बड़ा एक्ट किया, सही एक नेबर होने का फर्ज निभाया, बट अनफॉर्चुनेटली खैर दिस इज बैड लक ऑफ पाकिस्तान कि वो ये हुआ, तो उसको रिफ्लेक्ट करे। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर बन के नॉन स्टेट एक्टर्स के हिफाजत करने आए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के इंटरेस्ट की हिफाजत करने आए हैं, और हिफाजत करने आए हैं किसी और मुल्क के एजेंडा की जो आपसे प्रॉक्सी वार कर रहा है, तो फिर आई हैव ऑल माई डाउट्स जी कि ये किसी तरफ जाएंगे। बट एनीवेज उम्मीद की जा रही है कि जितनी लंबी ये नेगोशिएशन सिटिंग्स हो रही हैं, होपफुली वो किस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान आई थिंक जैसे आपने इंट्रो में फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि इतने क्लियर एजेंडा के साथ फर्स्ट टाइम हमने इसको नेगोशिएशन करते हुए देखा है, और फिर पूरी अवाम पाकिस्तान को इसकी नजर में है कि क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, कौन क्या रोल अदा कर रहा है। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि यहाँ पर भी हमारे अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो इसको ग्रे जोन में रख के या इससे पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ इलीगल स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए लोग हैं जो अपना फायदा उठाना चाहते हैं, बट दिस इज अ सीरियस बिजनेस, और अल्लाह करे कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हुए डिपेंडेंट उस लाइन पे इस नेगोशिएशन को करे, न कि नॉन स्टेट एक्टर्स की नेगोशिएशन हो। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर आप कह रहे हैं कि आप अभी भी उम्मीद पर कायम हैं। अब्दुल्ला साहब, बड़ा सादा और बड़ा आसान सा सवाल सर मेरा, कि हम कोशिश कर रहे हैं अमन की, हम इसके लिए मुज़ाकरात के अब दूसरे दौर में भी दाखिल हो गए हैं, लेकिन आज फिर अगेन सिचुएशन उसी तरह की होती है, वहां से लोग आते हैं और फिर हमारे जवान जो हैं वो जाम शहादत नौश करते हैं। सर अफगानिस्तान से एक मुतालबा कर रहे हैं, हम अमन के लिए मुतालबा कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दी को रोक पाएगा? और अगर नहीं मानता इस पर या नहीं रोक पाता, फिर व्हाट नेक्स्ट? अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक बात यह है कि मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं, मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर एक दबाव आया है। वो अस्करी महाज जो कि पाकिस्तान की जानिब से आया, जो जवाब आया उनके रद्द अमल के अंदर, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान का बहुत सख्त रद्द अमल था और ये फिर उनको टेबल पे लाने पे मजबूर किया। दूसरी जानिब जो है वो हमारा दोस्त जो है चाइना, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तुर्किया ने किरदार अदा किया, और इसी तरह से कतर में जहां उनका दोहा में दफ्तर मौजूद है, और जाहिर है अमेरिका का इनखला भी जो है मुमकिन दोहा टॉक्स की वजह से ही हुआ था। इसलिए अफगानिस्तान की अगर तारीख के ऊपर जाया जाए तो सोवियत यूनियन के साथ या बरतानिया के साथ या अमेरिका के साथ वो तब बैठे जब उनको मैदान जंग के अंदर बहुत तकलीफ और बहुत जो है नुकसान उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान के साथ वो जो बैठ रहे हैं तो एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। दूसरा यह है कि इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जाहिर है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसकी जो है बहुत सारी मजबूरियां हैं, और वो ट्रांजिट ट्रेड और दीगर चीजों के ऊपर पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का कद काठ बहुत जो है मजबूत है। इससे पहले रूस के अंदर 5 मुल्कों के मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें ईरान, रूस, पाकिस्तान, चीन और खुद अफगानिस्तान मौजूद था। और फिर उसके बाद अगले दिन ही जो है वो भारत यात्रा के ऊपर अमीर मुत्तकी जो है वो रवाना हो गए। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल में जो बुनियाद मशरूफ की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनली कद काठ बढ़ा है, जो कि मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से वो बहुत, तो मैं होपफुल हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस टॉक्स के इस वजह से अच्छे नताए जाएंगे, क्योंकि जो है फिलहाल दोहा मुज़ाकरात के बाद ये तुर्की के अंदर दूसरा राउंड है। हमारे DGMO जो है वो इसको लीड कर रहे हैं और वो बड़े समझदार आदमी हैं, और मैं ये भी जानता हूं आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर कि ये मुज़ाकरात का माहौल बना क्यों, और पाकिस्तान इस वक्त, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपर हैंड पर हैं, सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की क्रिएट की है हमने। जनरल साहब मुझे ये फरमाइएगा, कल रात जो खबरें आ रही थी, इत्तलात आ रही थी इन मुज़ाकरात के हवाले से, एक नुक्ता कलदम TTP के लोगों को अफगानिस्तान के अंदर ही किसी और जगह पर मुंतकिल करने के हवाले से सामने रखा गया, जिसको पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ मुस्तरद कर दिया। फिर एक तजवीज़ 10 अरब रुपए के हवाले से भी आई, 10 अरब मांगे गए। तो सर ये कहाँ मुंतकिल करना चाहते थे, और अगर मुंतकली से मामलात बेहतर हो सकते हैं तो फिर बगैर मुंतकली के रुकावट कहां पर है? किरण देखिए, ये पहले भी एक तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूंगा, विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू अब्दुल्ला गुल साहब, DGMO बिल्कुल इसको लीड नहीं कर रहे जी। इट इज अ सिविल डेलीगेशन, जो हमारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हैं वही इसको लीड कर रहे हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं। 2021 में भी जी ये एक, जब हमारी नेगोशिएशंस इनके साथ हो रही थी
تو 9 سے 10 ارب रुपए کا کچھ ہوا تھا کہ ان کو پے کیا جائے گا تاکہ ان کو ٹرانسفر کر دے، دور لے جائے پاکستان کے بارڈر سے، جو بعد میں ٹی ٹی پی نے نہیں مانا تھا. تو پروبیبلی لگتا ہے کہ یہ اسی نقطے کے اوپر ٹی ٹی اے جو ہے، ٹی ٹی اے نے نہیں مانا تھا، اور ٹی ٹی اے جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ مے بھی دوبارہ، دیکھیں یہ ایک ٹیکٹس ہے جی کرن، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، کہ اس کو پروٹریکٹڈ بات چیت میں ڈال دیا جائے اور اپنی جو کاروائیاں وہ بھی جاری رکھی جائیں. مجھے ول نہیں نظر آتی ان میں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لینا چاہتے. دیکھیں پاکستان نے جو ثبوت وہاں پہ ابھی ان ٹاکس میں بھی دیے ہیں، پہلے بھی دے رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی جگہ بتا رہے ہیں کس سے رابطے میں، کہاں رہتے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، مطلب ٹو این ایکسٹینٹ کہ ابھی میرا خیال میں اسی سے زاہد صاحب، اس سے سوال یہ بھی سر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان ہے اس ساری سچویشن کو رکوانا، لیکن وہ ابھی فی الحال کہیں مصروف ہیں. تو سر جتنی لیوریج اس وقت افغانستان کو مل رہی ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں انٹروین کرتے ہیں تو پھر یہ سپیس یا لیوریج ملے گی افغانستان کو؟ سر دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کرن. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ سے مسنگ پیس کیا ہے. ہم پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی اے کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کا بھی وہ کنسرن ہے، مین کنسرن ہے، وہ ہے پیپل آف افغانستان. ایک تو وہ مسنگ ہے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کا ذکر ان میں ان کی تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی نمائندہ حکومت ہے، یا نمائندہ حکومت تو نہیں ہے، بٹ ان کے لیے، ان کو حکومت کرنے کے لیے کابل میں بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ نمبر 2 از دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو اسٹیک ہولڈر ہے. اس کو میں اسٹیک ہولڈر اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کا $7 ارب کا یہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے جو 20 سال کی جنگ کی ہے اس کا کوئی ایک نہ ملٹری، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، اکنامک، کوئی ایک آبجیکٹیو وہ اچیو نہیں کر سکے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دس از دا پورسٹ اینڈ موسٹ شیمفل withdrawal جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے. اس کا مطلب ہے، اور ابھی باگرام کے بارے میں بھی انہوں نے کمنٹ کیا، تو دے آر ویری مچ اے اسٹیک ہولڈر اور دے آر ان اٹ. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے لوگوں کی وہ بھلائی چاہتے ہیں، میں پاکستان کے علاوہ بات کروں تو پھر ایکسٹرا کوریڈور فورسز یہاں پہ آلریڈی ایک کو تو انوائٹ کر کے انہوں نے بٹھا لیا، انڈیا کو وہ اسٹیک ہولڈر انہوں نے بنا دیا. جب آپ کو جو پیمنٹ کر دے گا یا پیسے دے دے گا اور آپ کو یوز کرے گا ایز اے کلائنٹ، تو ہی از اے اسٹیک ہولڈر نا، اس انویسٹمنٹ تو اس کی ہوگی ہے پاکستان کے خلاف یا جو بھی ہے. پھر امریکہ کل آ کے بیٹھے گا، اور پاکستان کے اندر بھی اور ایسے وہ جو کنڑ پر ڈیم بنانے کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں سر، اس کے لیے بھی بھارت شاید پیسے دے رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، یہ واٹر، پہلے انہوں نے افغانستان نے یہ وہاں سے ابھی لیسن لے کے آئے ہیں تازہ کہ جی پاکستان کو واٹر کوریجن بھی کی جائے، واٹر جو اس کو ویپنائز کیا جائے. پہلے انہوں نے سب سے پہلے کرن پاکستان کے ٹرسٹ کو ویپنائز کیا. جی ٹرسٹ ہیز بین ویپنائزڈ. the fall, such falls are very heavy. یہ یاد رکھیے گا. پاکستان bruised ہے. پاکستان is a victim of this friendship, to be very honest. پہلی friendship ہے جس کے ہم victim ہو گئے خود ہی. پالیسی صحیح نہیں تھی اس ڈیبیٹ میں، میں نہیں جانا چاہتا. جیسے بھی ہوا، جو ہماری مینجمنٹ کی ویکنیسز بھی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آپ نے پالیسی کی بات کی، یہ میں اسی سوال پر زاہد صاحب آنے والی تھی. عبداللہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آتی ہوں. سر سابق سربراہ ISI جنرل احسان، ان کا دعویٰ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ ملا عبدالسلام ضعیف کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے تو اس پر تبصرہ کیجئے گا، پھر یہ بھی بتائیے گا کہ 2 دہائیوں کے بعد یہ دعویٰ یا پھر انکشاف، یہ جو زاہد صاحب پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ناکامی ہے سر؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنرل احسان صاحب کا یہ دعویٰ جو آیا ہے ایک ایسے ماحول کے اندر آیا ہے جب بہت زیادہ نفرتیں بڑھ رہی تھیں، اور ظاہر ہے وہ انڈر اوتھ بھی تھے، ان کی بہت ساری جو ہے مشکلات تھیں، اور وہ جوائنٹ چیف بھی رہے، اور پھر پاکستان انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے، اور پھر کیونکہ وہ خود پشتون ہیں تو ان کا ایک بہت جو ہے تعلق واسطہ بھی ہے. ملا عبدالسلام ضعیف نے ایک کتاب بھی لکھی، اور میری ان کے ساتھ دوحہ میں ملاقات بھی ہوئی تھی، اور کچھ دنیا عرصہ بھر میں پہلے سر اس کے اوپر تبصرے بھی ہوئے. جی تو وہ اس لیے میرے خیال ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور میرے خیال میں ظاہر ہے ان کے پاس اس چیز کے لیے آنے والے وقتوں میں ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوگا. امید تو ہے، اللہ خیر کرے. لیکن دوسری جانب جو ہے میرے خیال میں امریکہ کا اور انٹرنیشنل عبداللہ ورلڈ صاحب کا آپ بہت کسی ذمہ داری اپنی ملاقات کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ مکمل کر لیجئے.
یہ میری ملاقات جو ہے وہ ظاہر ہے 2019 میں ہوئی تھی ان کے ساتھ ملاقات، اور یہ دوحہ فورم کے اوپر ایک ملاقات تھی، اور اس کے اندر جو ہے ان کے ساتھ کافی پاکستان کے حوالے سے، لیکن وہ بٹر ضرور تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی مجھے پاکستان کے حوالے کیا، مجھے پاکستان نے حوالے کیا، لیکن یہ بات وہ تسلیم کرتے تھے، یہ بات مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی دوسرے ملک جو ہے وہ چلے جائیں، لیکن انہوں نے اس وقت تک ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سرکمسٹانسز فرق تھے، بہرحال جو بھی ہو گیا وہ تو، لیکن گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ جو ابھی دیکھیں نا، ایک پوری دنیا کے 48 ممالک کے قریب لوگ آئے افغانستان میں، اور انہوں نے ایک بہت مہنگی جنگ لڑی، لیکن جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گریو یارڈ آف سپر پاورز ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں خود آئے، برطانیہ آیا، سوویت یونین آیا، امریکہ آیا، پاکستان اپنے بارڈر میں کھڑے ہو کے، پاکستان ان کی 1 انچ زمین نہیں چاہتا، لیکن پاکستان وہاں سے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے واضح بتا دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں یا تو دہشت گردی کی اس جنگ میں آپ جو ہے وہ ہمارا تعاون بھی ہمیں سے لیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنے کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور انہوں نے جو ابھی جو ترکیہ میں کہا ہے کہ جی ہم ان کو کہیں دور دراز جو ہے وہ علاقوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آج حملہ ہوا ہے، یہ بڑے اس کی اہمیت ہے، میں اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا، یہ اس لیے اہمیت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ طالبان افغانستان کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جسم ہے ہمارا، ٹی ٹی پی ایک جسم ہے ہمارا۔ تو ایک ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا ایک فتویٰ بھی آیا تھا، اور اس فتوے کے اندر جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کی یہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف ناجائز ہیں، لیکن ان کے فتوے کو کیوں نہیں مانا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بھارت کا جو ایک تسلط ہے، بھارت کا کہیں پیسے کی چمک جو ہے وہ کسی کو خیرہ کر رہی ہے، خاص طور پہ متقی صاحب کو۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی بھی جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے اس کے اندر ملا یعقوب کو بھیجا گیا۔ یعقوب کی جو سوچ ہے، عبداللہ صاحب یہ بھی یہاں پر بھی دیکھیں ٹی ٹی اے کا جو ہے نا پھر آپ کے سامنے ایک دورہ معیار آ جاتا ہے کہ یہ فتویٰ تو آیا، اس کے حوالے سے خبریں تو آئیں، لیکن پھر ریاستی طور پر اس فتوے کو اون نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ آپ دونوں سر یہ جو ٹاکس اس وقت ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے اس کو کینلی دیکھ بھی رہے ہیں، آپٹیمسٹک بھی ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، بٹ سر ہم ایک اور سچویشن پہ جا کر اگر سوچتے ہیں اگر نہیں ہوتا دین واٹ نیکسٹ؟ آپ بھی عبداللہ صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا ودن 30 سیکنڈز، اینڈ پھر میں جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ سر جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری آتی ہے تو اس کا صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ تحریک طالبان افغانستان ہوگی، جو کہ ناجائز طور پر مسلط ہے۔ انہوں نے کہا تھا دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کہ ہم جو ہے وہاں دوبارہ منتخب حکومت کو لے کے آئیں گے، لیکن آج تک نہیں لائے، انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ ایگزیکٹلی زاہد صاحب جس طرح کا جو عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں اور جس طرح کا رویہ ہے، جی عبداللہ صاحب اجازت دیجئے گا، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوتا ہے، اگر مذاکرات نہیں درست سمت میں جا پاتے تو پھر اس کی ذمہ دار obviously اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں وہ ہوگی۔ سر ہوگا کیا دین؟ دیکھیں جس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، جو ابھی تک کنکلوژنز آ رہے ہیں وہ کوئی اتنے انکریجنگ نہیں ہے۔ جی میں تو آپٹیمسٹک رہنا پسند کروں گا کہ شاید اچھے کوئی نتائج نکلے، لیکن وہ ہے نہیں۔ ایکچولی دے اسٹرنگ اٹیچ ہی، ایک تو پراکسی سپانسر کا ایجنڈا ہے، انڈیا کا ایجنڈا اس پہ کلیئر نظر آتا ہے، ایک کنکلوژن۔ دوسرا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے اپنا دامن نہیں چھڑوانا چاہتے، اور تیسرا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ اب کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے رن ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دس از اے ایجنڈا آف نان اسٹیٹ ایکٹرز جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ ان کا بیہیویئر از ناٹ لائک اے اسٹرکچرڈ اسٹیٹ، کوئی اسٹیٹس کرافٹ نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ مجھے پھر جب چیزیں ہوتی بہت نظر زیادہ نہیں شکر آئیں گی، گزار خدا ہوں نہ آپ خواستہ دونوں یہ مہمانوں کی، بہت بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب، شکریہ عبدالحمید گل صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ امپورٹنٹ گفتگو چل رہی تھی آپ سے اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ہم بھی دعا گو بھی ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ اس مذاکرات کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت سمت میں نکلے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ کوئکلی آگے بڑھیں گے ناظرین، اچانک سے سچویشن جو ہے وہ نظریں ساری آزاد کشمیر کی طرف چلی گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر اب حکومت کہ وزیر اعظم کے لیے عدم اعتماد کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور بہت سارے معاملات فائنلائز بھی ہو چکے ہیں، آگے بھی بڑھ چکے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں
مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں فیصل راٹھوڑ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. السلام علیکم. سردار عتیق احمد خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, آزاد کشمیر پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں. سر سب سے پہلے تو مجھے فرما دیجئے, پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے, تبدیلی کی وجہ سر کیا ہے؟ جی شکریہ جی کرن. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم پہلے بھی حکومت میں ہی تھے جی, لیکن آزاد کشمیر میں فورتھ بلاک کی حکومت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز تھے جی, اور موجودہ جو ریاست کی صورتحال آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھی کہ ایک بڑی بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب عوامی حقوق کی تحریکیں کی سڑکوں پر لوگ نکل آئے اور معاملات کی وجہ سے 3 دفعہ کشمیر پورا کا پورا بند ہو گیا. جی, تو اس کے بعد بھی یہ محسوس کیا گیا کہ سیاسی قیادت یا پولیٹیکل سسٹم ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے, اور چونکہ پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت ریاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور وہاں کی جو لوکل قیادت ہے, ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آگے 6-7 ماہ کا عرصہ بقیہ ہے الیکشن کا, اس میں یہ ذمہ داری لی جائے, جو کہ آسان نہیں تھی. چونکہ آپ خود سمجھتی ہیں کہ آگے 9 ماہ بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, اور جس طرح کی صورتحال ہے, ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر وفاقی حکومت نے عمل درآمد کرانا ہے. تو یہ کوئی حکومت خالی نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے, اور موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ شاید ان معاملات کو عوامی طور پر بہتر انداز میں چلا سکے. جو معاہدہ آپ لوگوں کا ہوا ہے پیپلز پارٹی منوان اس پر عمل کرے گی؟ دیکھیے حکومت اس میں بے شمار وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے اپنے اختیارات ہیں, اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی عمل کرے گی حکومت کے اندر آ کے. جو معاملات وفاقی حکومت کی حد تک ہیں وہ وفاقی حکومت نے طے کرنے ہیں, لیکن چونکہ سیاسی جماعتیں حکومت میں ساری ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, یہ آزاد کشمیر میں ایک نیو قسم کا ایکسپیرینس تھا کہ جس میں تینوں پولیٹیکل پارٹیز بیک وقت حکومت میں تھیں اور بیک وقت اپوزیشن میں. بالکل ٹھیک. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم ہیں سردار عتیق صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. آپ کی شکر گزار ہوں. سر آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پالیسی ہے آپ کی, پوزیشن کیا ہے اس حوالے سے سر؟ یہ جو بات راٹھور صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی, ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں پارلیمانی نظام ہے, ہم تو انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہیں, لیکن دنیا برطانیہ جیسے ملک میں پچھلے 5-7 سالوں میں 4-5 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. یہ اس پارلیمانی نظام کے اندر ان بلٹ ہے یہ سسٹم کہ یہ افراتفری ہنگامہ آ رہا ہے, یہ افراتفری لگی رہتی ہے. اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو حکومت ہے اسے 2-2.5 سال ہو گئے, 30 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں جو موجودہ حکومت ہے. اور یہ حکومت جب بنی تھی تو اس نے آزاد کشمیر کی اسمبلی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے, لیکن مسلم کانفرنس ان ووٹ کا حصہ نہیں تھی. مسلم کانفرنس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ غیر سیاسی, غیر جماعتی اور غیر نظریاتی نظام کا حصہ ہم نہیں بن سکتے. تو اس لیے ہم اس سے باہر رہے. پارلیمانی طور پر میرا خیال تھا, میرے خیالات اور تھے, لیکن سیاسی اعتبار سے ہم اس نظام کا حصہ نہ رہنے کا ہم نے اعلان کیا اور ووٹ نہیں دیا. اب جو ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے آزاد کشمیر میں یہ حکومت بعض موضوع پر تو خود ہی کی ڈیلیور کرے گی, شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر سکی. پھر آزاد کشمیر کے حالات میں بھی کچھ ایسی تیزی ترشی تلخی آ گئی کہ جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان کو براہ راست انوالو ہونا پڑا. ایک ہائی پاور کمیٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بنی, ان کو براہ راست اجلاس کرنے پڑے. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ آپ عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے سر؟ نہیں, وہ تو جب ابھی کو باتیں چل رہی ہے, کو بات سامنے آئے گی تو ہم مسلم کانفرنس کے اندر مشاورت کریں گے, کور کمیٹی میں بیٹھیں گے, بات کریں گے, فیصلہ ہوگا. یہ ایسی بات تو ہے نہیں کہ ابھی تک تو اس بات کا فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن اس نظام کے اندر ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے اس بات کی ضرورت پڑے گی تو پارٹی کے اندر مشورہ کیا جائے گا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. اور آپ سے ابھی تک پیپلز پارٹی نے رابطہ نہیں کیا؟ سارے رابطے میں ہیں. پیپلز پارٹی بھی رابطے میں ہے, نون لیگ بھی رابطے میں ہے, مہاجر ایم ایل اے بھی رابطے میں ہیں, سارے لوگ رابطے میں ہیں. مسلسل زحمت کرتے رہے, کافی لوگ تشریف لائے میرے پاس, مجاہد منزل ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی, کچھ لوگوں سے فون پر. اور سردار صاحب ویسے آپ کو لگتا کیا ہے سر, یہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ 5 سال میں چوتھے وزیر اعظم ہوں گے جو تبدیل ہو رہے ہوں گے,
تو सर वजीर आजम की तब्दीली से मामला बेहतर हो जाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि जैसे राठौर साहब ने कहा है कि ये खुद इस हुकूमत के अंदर रहे हैं, तो इन्हें अंदरूनी बैरूनी हालात का पीपल्स पार्टी को और नवाज लीग को बहुत अच्छी तरह इल्म है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर जिस पार्टी की, जिस फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत है, जिस पार्टी की हुकूमत है, उसी पार्टी की अपोजिशन है। अपोजिशन का एक खिलाफ पैदा हो गया, जिसको पुर करने के लिए बाहर से लोगों ने सर जोड़ लिया और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद की तरफ चली गई, अफरा-तफरी की तरफ चली गई, अमन अमान की खराबी की तरफ चली गई। इसलिए बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा हो गए। वक्त बहुत थोड़ा है, इनके लिए भी कोई आसान बात नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। अलबत्ता इसमें फायदे का पहलू ये है कि पीपल्स पार्टी चूंकि मरकज में हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, नून लीग के साथ इत्तेहाद में है, तो इसलिए एक हो सकता है कि मरकज की सपोर्ट से ये को डिलीवर कर सके, कुछ कर सकें। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सर आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आप तो अगर, लेकिन फैसल साहब से जरूर पूछेंगे कि क्या उनके पास कोई कंफर्मेशन आ गई है सरदार साहब की तरफ से या इनकी पार्टी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। आज का हॉट इशू है ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर डिस्कस हो रहा है कि वहाँ पर क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस के मकीन की तब्दीली होने जा रही है। तो उसके लिए फैसल राठौर साहब साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, अभी थोड़ी देर पहले सरदार अतीक साहब साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, और वो जितनी पॉजिटिव आप लोगों के लिए बातें कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि शायद आपको उनकी हिमायत मिल गई है अंदर खाते, या अनाउंस करने की देर है बस। देखिए, अभी तो खैर हमायत उनसे न ली है, बातचीत यकीनन एक प्रोसीजर है, उसमें सबके साथ जारी है। और चूँकि पाकिस्तान पीपल पार्टी तो अभी हमारी कल एक मीटिंग होने जा रही है, नून लीग की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी जो कल प्रेसिडेंट पाकिस्तान से शाम को मिलेगी जाके। उसमें यह फैसला किया जाएगा कि नून लीग जो है वो क्या अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो वो अपना वोट डालेगी या नहीं डालेगी, या डाल के ऑपोजिशन में बैठेगी। चूँकि हम यहाँ पे भी कोलिशन में है, तो जो एक तादाद है 27, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, उसका इशू नहीं है। लेकिन हमारा मकसद वही, इसका ब्रेकअप दे दीजिएगा कैसे है सर ये? देखिए, इसमें चूंकि 17 तो हमारे अपने लोग थे, और इसमें एक बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप है जी, 5 लोग। 5 लोग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल तकरीबन फैसला कर लिया है। इसी तरह कुछ इसमें महाजरीन से हमारे 3 लोग हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक से इसमें कुछ लोग हैं, तो नंबर तो हमारे पास हैं ठीक, और शायद आज थोड़ी देर में आप देख भी लेंगी। लेकिन हम चाह रहे थे कि हुकूमत बनाई नहीं बल्कि अच्छे अंदाज से चलाई जाए। 25 बनते हैं, ये 2 रह गए। नहीं, इसमें मैंने आपको 3 महाजरीन में से भी हैं, 17, 5 और 3, 17, 5 और 3 और कुछ इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक भी लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम असल में हुकूमत बनाना नहीं, चलाना भी चाहते हैं। जो आइंदा वक्त में चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून बैठी है, जो एक्शन कमेटी के साथ मामलात हैं उनको भी हमने आगे लेकर चलना है। फिर आवाम के अंदर एक मोबिलाइजेशन भी करनी है, और फ्री एंड फेयर सबसे बढ़ के इलेक्शन करवाने हैं, जो असल मकसद है कि जब हम इलेक्शन में जाएँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो मेरे ख्याल में चीज़ें 1-2 दिन के अंदर तकरीबन किसी एक तरफ सर, यहाँ पर जो आप लोग कोलिशन में हैं PMLN और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में, तो वहाँ पर क्या ये कोई झगड़े की सी सिचुएशन है, क्या चक्कर है कि क्यों PMLN जो है वो बात करी, एक तो हिमायत की बात नहीं करी, दूसरा ये कह रहे हैं कि फिर अपोजिशन में बैठेंगे वो। देखिए, PMLN का जो असल मसला कश्मीर के अंदर है कि उनकी वहाँ पर सीट्स बड़ी थोड़ी हैं। टोटल इस वक्त विद इन एज के 4 MLAs हैं, बाकी उनके महाजरीन से हैं। तो वो ये काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के अंदर कश्मीर में ये खींचातानी शुरू थी कि हमें हुकूमत बनाने का बेइंतहा नुकसान है, और पिछले 6-8 माह में कई बार उन्होंने हुकूमत छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जो उनके साथी हुकूमत के अंदर शामिल थे वो ये समझते थे हमें हुकूमत में रहना चाहिए। तो अभी चूंकि एक ऐसा मौका आया है जब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होने का फैसला किया गया, तो मुस्लिम लीग की जो लोकल क़यादत है वो ये बात महसूस कर रही है कि अब चूंकि आने वाले वक्त में 8 माह बाद इलेक्शन है, तो हमें एक तरफ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कल आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कौन है सर?
देखिए, इसमें तो अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, चूँकि ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी और पाकिस्तान यकीनन ज़रदारी साहब करेंगे, बिलावल साहब करेंगे। सजेशंस तो वही होंगी ना सर? सजेशन तो अभी एज सच कहीं डिस्कस नहीं हुआ। प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चले जो मेरे पास खबरें उसमें तो आप भी फेवरेट है। नहीं, वो तो किसी को भी बना सकती है पार्टी में, ऐसा समझता हूँ, जिसको भी बनाया जाएगा। मेरी खबर गलत है या सही है? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि ये फैसला कर लिया गया और मेरे ख्याल में ये अनाउंस जब अदम एतमाद की तहरीक के जिस भी सूरत में किया जाएगा तब ये अनाउंस किया जाएगा और मेरे ख्याल में एक दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा फैसल साहब, मैं आपके अलावा बात करूं, जो 2-3 जो नाम जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम इस वक्त चल रहे हैं, उनमें से 2-3 ऐसे नाम हैं जिन पे PMLN को एतराज़ है। Am I right? जो आपके इत्तेहादी हैं उनको एतराज़ है। ये एक वैसे ही बातचीत की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे किसी को एतराज़ होगा। डेफिनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स है, कश्मीर की ट्राइबल पॉलिटिक्स है, लोगों के एक दूसरे के साथ ऐसे छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई ऐसी बात है कि किसी एतराज़ की वजह से जो भी हमारे साथ चलेगा कोलिशन में वो अपने मामला। सादा लफ्ज़ों में पूछना, बैरिस्टर सुल्तान ने कोई एतराज़ नहीं किया किसी भी मेंबर पर? नहीं सर, कोई एतराज़ नहीं किया। अगर कोई था भी तो वो दूर हो गया। सही था तो दूर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल राठौर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। चीनी ने एक बार फिर डबल सेंचुरी कर ली है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 10 रुपये इजाफे से 210 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बनू में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये और कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 195 रुपये तक है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में जो चीनी गुज़िश्ता हफ्ते तक औसतन फ़ी किलो कीमत 185 रुपये 4 पैसे थी, रवा हफ्ते वो कीमत 188 रुपये 81 पैसे हो गई है। चीनी का बहरान गुज़िश्ता कई माह से जारी है। 3 माह पहले चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो पहुँचने पर 13 जुलाई को हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के दरमियान चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर पर इत्तेफाक हुआ था। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि मार्च में यानी 4 महीने पहले ही चीनी के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने चीनी की एक्समल प्राइस 159 रुपये तय की थी और इसहाक डार ने कहा था कि आम सारिफ को फ़ी किलो चीनी 164 रुपये में मिलेगी, लेकिन इस नर्ख में आवाम को उस वक्त भी चीनी दस्तियाब नहीं थी और आज की तारीख में भी ऐसी सस्ती चीनी की सहूलत आवाम को मैसर नहीं है। एक्समल प्राइस में 12 तब्दीली पर चेयरमैन किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद महमूद का कहना है कि एक्समिल प्राइस पूरे साल के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। यानी हुकूमत हर बार शुगर मिल्स के आगे सरेंडर कर देती है और फिर मार्केट में भी चीनी के रेट पर हुकूमत अपनी रेट मनवाने में नाकाम नजर आती है। जबकि 1 साल पहले मुल्क में चीनी की औसतन फ़ी किलो कीमत 134 रुपये थी। हमेशा की तरह हुकूमत कोई भी हो, चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट शामिल करने वालों के आगे बांधने से बेबस नजर आती है। चंद महीने पहले भी इसी तरह चीनी की कीमतें रातों रात बढ़ना शुरू हो गई थी और हद तो ये हो गई थी कि इस्लामाबाद की दुकानों पर तो चीनी गायब ही हो गई थी इस तरह से। लेकिन रातों रात चीनी की इस किल्लत और इसकी कीमतों में होशरबा इजाफे के पीछे काफ़ी तवील दास्तान छुपी हुई थी। पिछले माली साल मुल्क से 7.5 लाख टन चीनी बाहर बरामद की गई। इस फैसले का दिफा मुल्क में सरप्लस चीनी की मौजूदगी का बताकर किया गया। साथ ये शर्त भी रखी गई कि चीनी के नर्ख नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वाफिर तादाद में चीनी मुल्क में होने के बावजूद चंद माह में ही चीनी आवाम को बेचैन करने लगी और मार्च 2025 तक हालात इस नहज तक पहुंच गए कि चीनी की कीमत 50 से 60 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। रमज़ान का दस्तरखान महंगी चीनी ने फीका कर दिया। ऐसे में चीनी का सरप्लस बताया गया स्टॉक न जाने हो गया और हुकूमत को मजबूरन फिर कौम के वसी तर मफाद में बैरून मुल्क से चीनी बरामद करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि 3 महीने पहले जब माहिरीन चीनी की किल्लत का खदशा जाहिर कर रहे थे तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तमाम खदशात को नज़रअंदाज करते हुए ये दावा कर रहे थे कि मुल्क में चीनी ज़रूरत के मुताबिक है मौजूद। The sugar requirement here of the country for the current season is in a good place.
फिर जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया। दरामद शुदा चीनी पर 18% सेल्स टैक्स में छूट भी दी गई, जिस पर IMF ने एतराज उठाते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। जाई चीनी के वाफर स्टॉक का बताकर लाखों टन चीनी बाहर भेजी गई और फिर अचानक किल्लत पैदा होने पर अब बाहर से ही चीनी मंगवाने का फैसला हुआ। यहाँ अगेन दिलचस्प बात कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी सरबराही में कैबिनेट ने चीनी की बरामद और फिर दरामद की इजाज़त दी थी, वही शहबाज शरीफ चंद साल पहले तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऐसे ही फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए इसे पैसे कमाने का जरिया करार दे रहे थे। एक ऐसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है और ₹2 जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है और ₹2 जेब में डाले जाते हैं। चीनी की दरामद के हुकूमती फैसले के कुछ दिनों बाद ही 28 जुलाई को कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हुकूमती हुकाम की तरफ से बताया गया कि एक साल में 66 शुगर मिल्स मालिकान ने 112 अरब रुपए मालियत की 74 करोड़ किलोग्राम चीनी बरामद की है। महंगी चीनी का शोर मचा तो हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कई मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाले गए, लेकिन नाम नहीं बताए गए। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमती कंट्रोल में ले ली गई। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ने चीनी बहरान पर वजीर खजाना को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि शुगर सेक्टर ने हुकूमत को चीनी की प्रोडक्शन से मुताल्लिक गलत आदाद व शुमार फराहम किए हैं और हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ है। कंपटीशन कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी की बरामदात से मुल्क में चीनी के स्टॉक ज़रूरत से भी कम हुए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़िश्ता साल जून से अक्टूबर के दौरान गन्ने की पैदावार, दस्तयाब और स्टॉक और चीनी की प्रोडक्शन के बारे में जो तखमीना हुकूमत को फराहम किया वो दुरुस्त नहीं थे। कंपटीशन कमीशन ने तजवीज़ दी कि फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डाटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए इंडिपेंडेंट और शफाफ डाटा हासिल किया जाना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ने मजीद बताया कि माजी के तमाम चीनी बहरान में भी चीनी की एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टेल के खिलाफ 2010-2021 में ऑर्डर्स पास किए गए। 2009 और 10 की शुगर इंक्वायरी में कार्टेलाइजेशन के वाज़ेह सबूत सामने आए थे, लेकिन शुगर कार्टेल के खिलाफ फैसला आज तक मंजर आम पर नहीं आ सका। शुगर माफिया या शुगर कार्टेल की ताकत गश्त हर दौर में सुनाई देती है। पाकिस्तान में शुगर मिल मालिकान के सियासी असर रसूख की वजह से हुकूमत किसी की भी हो, चीनी की बरामदात, फिर किल्लत और फिर दरामदात का ये चक्कर बिला तातुल यूं ही चलता रहता है और इसमें मुबैना तौर पर खूब पैसा भी बनाया जाता है। नुकसान सिर्फ आवाम का होता है। 2006 के चीनी बहरान के हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए नैब ने एक तहकीकाती रिपोर्ट 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जिसमें कई सियासतदानों और उनकी शुगर मिल्स के हवाले से तफसीलात भी शेयर की गई थी। नैब की इस रिपोर्ट में जिन शुगर मिल्स मालिकान के नाम सामने आए थे वो आज भी मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि चीनी की कीमतों में कमी लाने के तमाम तर हुकूमती इक़दामात बेसूद साबित हुए हैं। अफसोस कि दुनिया भर में मौसमी सीजन्स होते हैं और हमारे यहाँ तो स्कैंडल सीजन्स होते हैं। चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, तेल का स्कैंडल, माली स्कैंडल्स तो तकरीबन फिर हर साल और हर हुकूमत में ही हमें नजर आते हैं। प्रोग्राम में क्विकली आगे बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने एक दावा किया, जो जिस वक्त हुकूमत फॉर्म हो रही थी उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि शायद 2.5 साल PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पर बात करने के लिए और इस वक्त वहाँ पर तैयारियाँ, इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए जाफर खान बंदुखेल साहब गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर। सबसे पहले ज़रा अमन अमान के हवाले से बता दीजिएगा, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं इस वक्त ग्राउंड पर, क्या सूरत हाल है अमन अमान की? सूरत हाल बलूचिस्तान की तो हम इसको बिल्कुल 100% करेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे अमन अमान की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल में आ रही है इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं और रोज बरोज बेहतर हो रही है। सर, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? गवर्नेंस के मसाइल हमेशा सूबे में रहे। कोलिशन गवर्नमेंट्स की हमेशा कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है। ये एक बदकिस्मती है हमारी कि कोलिशन गवर्नमेंट की कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक समरात पहुंचा दे और अभी हम लोगों ने
کوئی ڈیولپمنٹ کا پیٹرن بھی چینج کیا ہے. سر بلوچستان اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ بلوچستان کے تو پہلے بھی بڑے زیادہ ہے, بہت زیادہ. پورے جس وقت میں خود کیبنٹ میں تھا اس وقت ہم نے زیادہ کیے تھے. ابھی کوئی اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر کوئی ایسی ضرورت ہوگی. اس وقت ہم نے کافی زیادہ کیے تھے. بہرحال تنخواہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے, صرف ہوائی ہوتی ہے. اچھا ہے اگر کوئی تنخواہ پہ گزارا کرنا چاہتا ہے تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے. اچھا سر مجھے یہ فرمائیے گا, سردار عبدالرحمان گیتران صاحب صوبائی وزیر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے عام رکن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت پہلے 2.5 سال پیپلز پارٹی اور پھر باقی کے 2.5 سال نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کو ہونا تھا, اور یہ پھر ہم سنتے بھی رہے تھے. کیا یہ درست ہے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ تردید کر رہی ہے اس بات کی؟ سر کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی ڈیفینیٹلی. کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے, آپ اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب دیکھ کر کے کچھ چیزیں ہم لوگ آگے جا کر کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. جعفر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ نے سنا تھا, تو کیا کسی ڈاکیومنٹ میں ہے, تحریری شکل میں ہے وہ معاہدہ؟ ہم نے نہیں دیکھا, خود نہیں دیکھا. یہ جنہوں نے معاہدہ کیا یہ وہی تصدیق کر سکتے ہیں, یا جس نے ان کو وہ بتایا. ہم نے کوئی معاہدہ نہیں دیکھا, حالانکہ میں صوبائی صدر بھی ہوں. اچھا سر یہ باتیں تو خیر ہو ہی رہی تھی آغاز سے, لیکن آپ بطور صدر مسلم لیگ نون سندھ سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال بعد حکومت جو ہے بلوچستان سر تو بدلنی چاہیے, تبدیل ہونی چاہیے حکومت؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا میرے سامنے کوئی ایسے پیپرز نہیں آئے ہیں. لازماً جنہوں نے سائن کیے وہی وہ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں ہے, لیکن سنا ضرور ہے آپ نے بھی کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں دخیل صاحب آپ ساتھ موجود تھے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.